historia We're going to start reading a story en la cual Dios me ha ministrado de una manera especial. in which God has been ministering to me in a special place. La semana pasada Last week, estuvimos hablando de la diferencia de logos y rema we were speaking about the difference of logos and rema, y la necesidad de las dos palabras. the need of the two words. Le enseñamos que en el vocablo griego, We talked to you that in the Greek vocabulary, ¿okay? La palabra the word ¿okay? Tiene dos nombres. has two names. No es como en el latino, It's not like in Latin que tenemos palabra nada más. that we only have word. En el griego tenemos logos In the Greek, we have logos y tenemos rema. and we have rema. Y las dos palabras son diferentes. And both of the words are different. ¿Okay? No se usan en un mismo término. You don't use them in the same terms. Y le enseñamos lo que significaban esas palabras. And we taught you what those words meant. Y enseñamos que la palabra rema es cuando Dios habla. And we told you that the word rema is when the Lord speaks. Cuando le habla de una historia a usted. When he speaks to you of a story. O sea que cuando del mismo logos, So that from o logos, sea, de una historia que ha sido escrita, from a written story que está dentro de la palabra de Dios, that is inside of the word of God, que es logos, that is logos, surge una voz para usted, there's a voice for you, ¿okay? O una palabra rema, or a rema word que es una palabra de hoy, that is a word of today, y que usted sabe en su corazón and that you know in your heart que le ha impactado a tal grado that has impacted you in such a level que usted siente una pasión, that you feel such a passion, un ardor a hunger, de que usted sabe que es algo fresco para usted that you know it's something fresh, refreshing for you, y que Dios le está diciendo para tratar con una situación and that God is telling you so you can deal with a situation en su vida. in your life. Y esa misma palabra And that same word empieza a dar vueltas en su corazón begins to stir up in your heart con tal de que usted se mueva en fe. so that you can move in faith. Pero usted sabe que ese es Dios. But you know that it is God. No es para los demás. It's not for everyone A else. veces es nada más para usted. Sometimes it's only for you. Y usted se mueve en esa fe. And you begin to move in that faith. Y esta noche And tonight, yo quiero hablarte de una historia bíblica I want to speak to you of a biblical story que debido a los 2 días de ayuno that due to the 2 days that we fasted, en las cuales le entregamos al Señor in which we gave to God diferentes hermanos de la congregación, different people from the congregation, y debido al sueño que Miguel me relataba esta mañana, and due to the dream that Brother Miguel told me this morning, lo pude conectar I could connect it con lo que Dios me quería decir a mí. with what God wanted to tell me. Aunque yo le estuve pidiendo a Dios Even though I was asking God y le estuve diciendo a Dios, and I was telling him, Señor, dame un sueño, Lord, give me a dream, dame una visión. give me a vision. Pero por más que le ruego yo a Dios, But for the more that I beg God, nunca me da una visión, He never gives me a vision. nunca me da un sueño, He never gives me a dream. y es como siempre, And it's always the same. me ministra de la pura palabra. He ministers to me from the word. Quiere que de logos It comes from logos. me hable una palabra rema a mí. He speaks a rema word to Y me. creo que esta palabra And I es believe- para esta iglesia. I believe this word is for this church. Usted puede escuchar muchas palabras por todos lados You could hear many words from many places. y lo van a emocionar. And they're going to bring you to an Y emotional puede state. decir qué tremenda revelación, And you're going to say, what a tremendous revelation. pero no necesariamente es una palabra rema, But it's not necessarily a rema word. porque rema es únicamente cuando trata con usted en una situación. Because rema is when it deals with you in a certain situation. Y quiero que entienda esta palabra. And I want you to understand this word. Y después de algunos días entró otra vez en Capernaum y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y no pudiendo llegar a él por causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban sentados allí unos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante él se levantó y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: nunca tal hemos visto. In Mark 2, it says, starting with verse 1, when Jesus returned to Capernaum several days later, the news spread quickly so that he was back home. Soon the house where he was staying was so packed with visitors that there was no more room, even outside the door. While he was preaching God's word to them, 4 men arrived carrying a paralyzed man on a mat. They couldn't bring him to Jesus because of the crowd, so they dug a hole through the roof above his head. Then they lowered the man on his mat right down in front of Jesus. Seeing their faith, Jesus said to the paralyzed man, my child, your sins are forgiven. But some of the teachers of the religious law who were sitting there thought to themselves, what is he saying? This is blasphemy. Only God can forgive sins. So Jesus knew immediately what they were thinking, so he asked them, why do you question this in your hearts? Is it easier to say to the paralyzed man, your sins are forgiven, or stand up, pick up your mat, and walk? So I will prove to you that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Then Jesus turned to the paralyzed man and said, stand up, pick up your mat, and go home. And the man jumped up, grabbed his mat, and walked out through the stunned onlookers. They were all amazed and praised God, exclaiming, we've never seen anything like this before. Esta es una historia bastante asombrosa. This is an astonishing story. Es una historia donde usted la encuentra en los 3 evangelios. It's a word that you find in the 3 Gospels. La encuentra en Mateo capítulo 9, You found it in Matthew 9, versículo 2 al 8. verses 2 to 8. Y la encuentra en el libro de Lucas también, el capítulo 5, And you find it in Luke 5, el versículo 17 en adelante. verse 17 and on. Y cada escritor escribe algo particular. And each author speaks something particular. Pero Marcos tiene algo bien especial, But Mark has something very specific que Marcos lo menciona inmediatamente al principio de casi del evangelio. that Mark says it in the beginning of the gospel. Todos los escritores All the authors, tienen algo que quieren decir, they have something they want to say. quieren que se establezca. They want something to be established. Mateo inmediatamente, los primeros capítulos de Mateo, The first chapters of Matthew, nos habla de la genealogía de Jesús y del nacimiento de Jesús. he speaks of the genealogy of Jesus and the birth of him. Nos habla del crecimiento de él He speaks of the way he was raised hasta el capítulo 4, until chapter 4 cuando Jesús es bautizado. when Jesus is baptized. Eso nos da detalles de la niñez de él. So he gives us details of his childhood. Lucas nos habla de Herodes, Luke speaks of Herod. nos habla del sacerdote Zacarías, He speaks of the priest Zacharias. nos habla de la manera en que el ángel Gabriel vino y se manifestó hacia María, He speaks in which the angel Gabriel came and spoke to Maria. para cómo aprendió cómo el nacimiento de Jesús se llevó a cabo, How Jesus' birth was taking place, hasta el punto en que él va creciendo, to the point where he's growing hasta la edad de 12 años, to 12 years old, que lo encuentras en el templo. that you find him in the temple. So, cada escritor tiene algo bien particular. So each author has something particular. Pero cuando Marcos comienza, no habla de la niñez de Jesús. But when Mark begins, he doesn't talk about Jesus' childhood. Habla de algo bien particular. He speaks of something particular. Y le estoy mencionando esto And I'm mentioning this debido a que cuando comienza el capítulo 2, due to the fact that when chapter 2 starts, el escritor dice después de estos días the author says after these o days después de algunos días. or after certain days. ¿Ok? No han pasado mucho tiempo, Not a lot of time has passed. han pasado días. Days have passed. Si el escritor hubiese dicho después de algunos años, If the author said after a couple of years, entendiésemos que pasó mucho tiempo, we would understand that maybe a lot of time would pass, o de algunos meses, or a couple of months, o de algunas semanas, or some weeks, o después de una semana. or after some weeks. Pero no dice después de algunos días. But it says after a couple of days. Así que cuando yo miro la palabra después, So when I see the word after, quiere decir que ocurrieron ciertas cosas antes. it means that several things happened before that. Y es importante que entendamos qué fue
lo que ocurrió. And it's important for us to understand what happened before ¿Qué ha that. sucedido en el capítulo 1? What happened in chapter 1? Y cuando yo miro el capítulo 1, miro que Marcos And when I see- inmediatamente, And when I see chapter 1, I see that Mark immediately. en Marcos 1:1, In Mark 1:1, dice, principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. it says, "This is the good news about Jesus, the Son of God." Empieza inmediatamente It begins immediately a hablar del ministerio de Jesús. to speak of the ministry of Jesus. Nos habla de su bautismo, It speaks about his baptism. nos habla de los 40 días en el desierto, It speaks about the 40 days in the desert. pero no nos da los detalles que nos da Lucas. But it doesn't give us the details that Luke gives us. No nos habla de lo que nos dice Mateo. It doesn't speak to us what Matthew says. Así que para el versículo 15, So verse 15, Jesús ya está predicando el reino de los cielos. Jesus is already preaching the kingdom of heaven. Y en el capítulo 15 ya está llamando a sus discípulos. And in 15, he's already calling his disciples. Ya les está diciendo, He's already telling them, venid. come. Así que inmediatamente comienza con el ministerio de Jesús. So he immediately begins with the ministry of Jesus. Y en el versículo 21, And in verse 21, aquí está por primera vez here for the first time, cuando Jesús entra en Capernaum. when Jesus comes into Capernaum, Fíjese lo que dice. look what it says. Y entraron en Capernaum y luego en el día sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba. It says, Jesus and his companions went to the town of Capernaum, where the Sabbath day came. He went to the synagogues to begin to teach. Jesús no ha hecho nada. Jesus hasn't done anything. Jesús ha sido bautizado. Jesus has been baptized. Jesús ha estado llamando a sus discípulos. Jesus has been calling his disciples. Obviamente que han creído en él. Obviously, they began to believe in him. Y por primera vez entra a Capernaum. And for the first time, he enters Capernaum. Capernaum es la ciudad de Jesús. Capernaum is the city of Jesus. Es donde él vivía, dicen. It's where he lived. Es donde hizo los mayores milagros. It's where he made the biggest miracles. Es la ciudad que reprende él. It's the city that he rebukes. Porque debido a que miraron los grandes milagros de él, Because due to the fact that they saw his miracles, muchos no creyeron. many still did not believe. No todos. Not everyone. Cuando entra usted en el versículo 28 del capítulo 1, When you go to verse 28 in chapter 1, dice, pronto corrió su fama. it says the news about Jesus spread ¿Ok? Dice, por toda la región alrededor de Galilea. throughout the entire region of Galilee. ¿Ok? O sea, empieza a escucharse de Jesús. So you begin to hear about Jesus. Y enseguida saliendo de la sinagoga, And vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. It says, after Jesus left the synagogue with James and John. Versículo 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y le dijeron luego de ella, entonces vino él y tomándola de la mano la levantó y al instante la dejó la fiebre y ella le servía. It says, now Simon's mother-in-law was sick in bed with a high fever. They told Jesus about her right away. So he went to her bedside, took her by the hand, and helped her sit up. Y a la caída de la tarde, cuando el sol se puso, le trajeron a todos los enfermos y a los endemoniados. The evening after sunset, many sick demon-possessed people were brought to Jesus. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. The whole town gathered at the door to watch. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó muchos demonios fuera y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. So Jesus healed many people who were sick with various diseases, and he cast out many demons. But because the demons knew who he was, he did not allow them to speak. Fíjese lo que está haciendo Jesús. Look what Jesus is doing. Inmediatamente él empieza a expulsar demonios, Immediately he begins to cast out demons. empieza a sanar enfermos He begins to heal the sick. y es obvio que la fama empieza a expandirse. And it's obvious that his fame began to expand. Pero para el versículo 38, But in verse 38, ¿ok? Él les dijo, vamos a las ciudades vecinas para que predique también allí, porque para esto he venido. but Jesus replied, we must go on to other towns as well, and I will preach to them too. That is why I came. En el versículo 38, él sale de Capernaum In 38, he leaves Capernaum. y por primera vez deja la ciudad And for the first time, he leaves the city. y sale a predicar a las orillas And he goes to preach to the other places por Galilea. on Galilee. ¿Ok? Pero fíjese lo que ha hecho ya en Capernaum. But look what he's already done in Capernaum. Una de las cosas que tenemos que nosotros que tomar en memoria One of the things that we have to keep in mind es que dice que sanó a muchos enfermos de diversas enfermedades. is that he says he healed many people of various diseases. No era de un solo tipo. It wasn't just one type. Venían paralíticos, Paralytics los came, levantaba. and he would put them up.
Venían de todo tipo de enfermedades, usted nómbrelas. Many sickness would come. You could name them. No hay nada que Jesús no podía hacer. There's nothing that Jesus couldn't do. Así que la gente empezó a creer en él. So people began to believe in him. En el versículo 39 In verse 39, dice, y predicaba en las sinagogas de ellos por toda Galilea y echaba fuera a los demonios. so he traveled throughout the region of Galilee, preaching in the synagogues and casting out demons. Ahora, aunque Jesús se va, So Jesus leaves. ahí se queda gente viviendo en Capernaum. There's still people living in Capernaum. Y en Capernaum hay multitud todavía de enfermos. In Capernaum, there's still many people who are sick. No todos se los llevaron a Jesús. Not everybody, Jesus was taken. Algunos no estaban enfermos, Some of them weren't sick. pero algo ocurre en 4 individuos But something happened in 4 individuals que no se van, that they don't leave. que están ahí todavía en That Capernaum, they're still in Capernaum. que después de unos días That after a couple of days, ya no van a ser las mismas personas, they're not going to be the same people. pero que antes de esos días But before those days, han experimentado algo they have experimented que something va a cambiar sus vidas, that is going to change their que lives. su fe ya va a ser elevada a otro nivel. That their faith is going to be taken to a different level. No han conocido de Jesús, They haven't known about Jesus. hasta apenas están escuchando de él. They're barely hearing of him. Fíjese porque el versículo comienza Look, because the verse starts as so. después de unos días. After a couple of days, No han pasado ni una semana. a week hasn't even Jesús passed. ha salido, Jesus has left. pero aquellos 4 se quedaron ahí. But those 4 stayed there. Y mientras Jesús ha revolucionado algo, And while Jesus revolutionized something, algo se está moviendo en aquellos 4. something is moving in the 4 of them. Algo está ocurriendo con aquellos 4 Something is occurring with the 4 of them que está a punto de cambiar sus vidas. that it's going to change their lives. El paralítico ya estaba ahí cuando estaba Jesús, The paralytic was there when Jesus was there. pero no había nadie que los llevase. But there was nobody there. No había nadie que se moviese. There was nobody there to move him. Pero algo estaba a punto de pasar con aquellos But 4. something was about to happen with the 4 of Fíjese them. lo que dice. Look what it says. Después de unos días, After a couple of days, están nuevecitos. they're new. No tienen mucho tiempo de conocer a Jesús. They don't have a lot with knowing Jesus. No tienen mucho tiempo de haber visto a Jesús. They don't have a lot of time that they saw Jesus. Pero algo ya está ocurriendo en sus But corazones. something is already happening in No their fueron hearts. años, They weren't no, sick. no fueron meses, They weren't months. no fueron semanas. They weren't weeks. No se esperaron hasta que fueran líder de una iglesia. They didn't wait until they were leaders of a church. No se esperaron hasta que pasaran por un seminario. They didn't wait until they passed through a seminar. No, algo estaba ocurriendo en ellos. Something was happening in them. Algo se estaba despertando en ellos. Something was awakening in them. Después de ver el poder de Dios After seeing the power of God, y miraron a Jesús lo que estaba haciendo, and they saw what Jesus was y doing, miraron que no había impedimento para sanar él, and they saw that there was nothing to su heal them, fe empezó a dar vueltas. his faith began to El swirl. rema estaba ahí. Rema was there. Okay, ellos estaban viendo a Jesús. They were seeing Era el Jesus. verbo vivo. It was a verb that was Dios alive. estaba activando, Jesus was activating, pero ellos todavía no estaban activados. but they weren't activated yet. Las consecuencias que llevan a estos hombres a moverse The consequence that takes these es la men to move experiencia que acaban de pasar. is experience that they just Aunque passed. Jesús se ha ido, Even though Jesus left, ellos ahora they now, están esperando un momento. they're waiting for a moment. Están esperando un momento. They're waiting for a Lo moment. que me intriga más de esta What gente, de estas intrigues 4 me of these personas, 4 people es que no tomó mucho tiempo. is that it didn't take much time. Es que nosotros a veces queremos pasar por 3 años de seminarios Is that sometimes we want to go through 3 years of seminary para poder movilizarnos nosotros to be able to mobilize y querer ourselves hacer cosas para Dios. and to be able to do things for God. Pero estos eran nuevecitos. But these were new people, Estos y no escogieron cualquier milagro. and they didn't just choose any Tenían a miracle. un paralítico. They had a paralytic. No es fácil agarrar un paralítico, It's not easy to get a paralytic. pero la paralytic. fe que tenían en ellos But the faith that they had no fue algo que lo lograron con el tiempo. wasn't something that they got with Fue time. instantáneo. It was instant. Fue cuando estuvieron meditando. Is when they were meditating Si él puede hacer esto, that if he could do lo this, puede hacer con esto. he can do it with other Todo things. lo que tenemos que hacer All we have to es do movilizarnos nosotros. is to mobilize ourselves. Cuando una persona se salva, When one person is saved, digamos que Miguelito se salva. let's just say Miguel Jr. is Miguelito saved. está encendido. Miguel Jr. is on fire. Apenas se acaba de convertir. He's just got
converted. Y el pastor está predicando en ese mismo mensaje. And the pastor's preaching that same message. Ese Jesús vive en ti. That Jesus lives in you. Ese Jesús mora en ti. That Jesus dwells in you. Y les está enseñando que con la imposición de manos, And he's teaching them that when you lay tú puedes hands, llegar y orar por un enfermo. you can go and heal the sick. Y, Go put hands on a y sick. el enfermo puede sanar. And the sick could be healed. Y Miguel lo está creyendo. And Miguel is believing it. Miguel se va encendido. Miguel is leaving on Sale de la fire. iglesia. He leaves the church. Se va para su casa. He goes to his house. Y su abuelita está enferma. And his grandma is sick. Su abuelita dice, ¿estás enferma? He says, Grandma, you're sick? Dijo, no, hombre, tu problema tiene solución. And because they know your problem Aquí has estoy yo. a solution. Here I ¿Sabes am. por qué? Mira, abuelita, Look, Grandma, yo traigo a Cristo dentro de mí. I have Christ inside of me. ¿Sabes tú que si yo oro por ti, abuelita, You know that if I pray for you, tú te Grandma, vas a sanar ahorita mismo? you're going to be healed right ¿Y now. sabes qué? Miguel agarra la mano de su And you abuelita know what? Miguel takes his y hand simplemente empieza a orar por su abuelita. and he begins to pray for his grandma Y empieza a orar sanidad sobre de ella. and he begins to declare ¿Sabes por healness qué? over her Porque él ha creído. because he already No le ha believed. tomado mucho tiempo. It didn't take much No tiene time. mucho conocimiento de It didn't Jesús. take much knowledge of Pero una Jesus. cosa sí sabe. But one thing he does Es know que Jesús sana. is that Jesus heals. Es que Jesús sana, Is that iglesia. Jesus heals, Y church. cuando tú entiendes eso, And when you understand that, que no hay nada que te detenga. there's nothing that can Es más, stop el you. que te va a pagar. There's nothing that can A veces put you somos down. nosotros. Sometimes it's us. Espérate, Miguel. Wait, Vas muy Miguel. recio, mijo. You're going too No, fast. no. Tú tienes que crecer un poquito. No, I told you to go slower. Es que mira, tú tienes que pasar por un seminario. No, you have to go Tú no through a puedes ir a seminary. orar por una performance nomás así. You can't just go pray for someone. Pero ella traía fe. But he already had faith. A estos cuatro no había nadie que los detuviera. These four, there was nothing that could No stop them. tenían tiempo en el evangelio. They didn't have time in the Simplemente gospel. creían. They just believed. Creían porque habían visto el poder de Dios. They believed because they saw the power No of había God. nada que los detuviera. There was nothing that could stop them. Y fíjese lo que sucede. And look what happened. Dice que después de unos días, It says that after a couple of days, fíjese, ellos miraron they began to y see. con eso creyeron. And with that, they Después de believed. algunos días, entró otra vez en Capernaum. When Jesus returned to Capernaum several days later, Esos cuatro estuvieron ahí those four were there. y razonaban igual. And they would reason the same. ¿Sabes de qué? You know what? Nuestro amigo, Our friend, el que tanto nos preocupamos, those who that we worried about, el que hemos sentido compasión, those who we felt al que compassion, nosotros podemos ayudar. the one that we could Su help. problema tiene solución. His problem has a solution. Tenemos que creerle a Jesús. We have to believe Jesus. Tenemos que llevárselo a Jesús. We have to take it to Jesus Porque Él puede. because he can. Y nomás deja que venga. And let him come. Fíjate lo que está pasando. Look what's happening. Mira lo que dice aquí. ¿Okay? Mira lo que dice. Dice, y después de algunos días, entró otra vez en Capernaum y se oyó que estaba en casa. When Jesus returned to Capernaum 7 days later, the news spread quickly that he was back home. La casa siempre estuvo ahí. His house was always there. Ellos pasaban. They would pass by Yo creo como estaban esperando a que Jesús llegase. just because they were waiting for Jesus to come Pero la by. casa estaba vacía. But the home was empty. La casa no tenía aquel que sanaba. The house didn't have that one who Y a veces healed. hay muchas iglesias And many of the times there's que many la church casa está ahí, that the house is pero there, el que sana no está ahí. but the one who heals is not Porque there. si el que sana está ahí, Because if the one who heals is there, ¿sabes lo que ocurre? you know what happens? La multitud se venía The crowds would come porque sabían que estaba ahí en casa ya. because they knew that he was home. Nosotros tenemos que entender, iglesia, We have to understand, que church, Jesús tiene que manifestarse. that Jesus has to manifest Dios himself. está en todas las casas, And God is in every pero house, no en todas se manifiesta. but not in all of them he manifests. ¿Qué era lo que estaba ahí? ¿Qué era lo que hacía la diferencia? What made the difference? Hombres de fe Men of faith. no se meten a cualquier casa. They don't go into just any house. ¿Saben si Jesús está presente They know if Jesus is o present no está? or if he's not. ¿Saben si el amor de Dios está en esa casa? They know if the love of Jesus is O at no that está. house or if it's not. Cuando Jesús está, When Jesus hay was there, compasión, there's compassion, hay amor, there's love. hay algo que se está viendo en esta casa. There's something that you can Y see yo in te this digo una house. cosa, And I'm going to tell you Porque something. Jesús mismo dijo, Because Jesus himself si me said it. levantasen a mí, If you raise me, yo atraeré, dice, I will attract a todos los hombres. to all men.
Eso fue lo que dijo Jesús. That's what Jesus said. Donde yo esté presente, Where I am present, donde mi nombre sea exaltado, where my name is donde exalted, yo me manifieste, where I am hay manifested, algo que no se puede detener. there's going to be something that is Las unstoppable. multitudes tienen que venir. The crowds will have Los to come. enfermos tienen que llegar. The sick will come. Pero no nada más van a llegar, But not only will they sino come, que se irán sanos. but they will leave healed. Fíjate lo que dice aquí. Look what it says here. Dice, y inmediatamente se juntaron muchos. It says immediately many people gathered. Los cuatro ya tenían en su mente algo. The four already had something in their El minds. Señor está en casa. The Lord is in house. ¿Sabes de qué? Vamos a llevárselo. You know what? He's there. Let's take him. Y a lo mejor pensaban que iba a estar bien facilito, And maybe they thought it was going to be easy, pero todos pensaban lo mismo. but everybody thought the same thing. Mucha gente quería ir a ese lugar Many people wanted to go to that porque place toda la gente tenía necesidad. because all people had a need. Lucas nos dice que estaban los fariseos y los escribas. Luke says that there was the Pharisees and the scribes. Ellos estaban allí por sus razones, They were there for their own reasons. pero Jesús estaba allí But Jesus was there. y mucha gente vino. And many people came. Dice tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta It says that there was no more room even outside the door. y les predicaba la palabra. He was preaching God's word to them. Tal vez todos los que llegaron ahí Maybe many that querían got ver there, un milagro. they wanted a miracle. También querían ver el poder de Dios manifestarse. They wanted to see the power of God manifest. Pero Jesús toma prioridades. But Jesus takes La priorities. enseñanza y la prédica The teaching and his preaching, son aún más importantes que un milagro. they're more important than any miracle. La Biblia no enseña qué era lo que estaba predicando, The Bible doesn't say what he was teaching, pero conociendo lo que estaba predicando en Marcos 1, but knowing what he was preaching in Mark 1, estaba hablando posiblemente del reino de Dios. he was probably speaking of the kingdom of Les estaba heaven. predicando del poder de Dios. He was speaking of the power of Les God. estaba predicando lo que Dios podía hacer en las vidas de ellos. He was speaking of what God could do in their Les lives. predicaba arrepentimiento. He would speak repentance. Ahora fíjate lo que pasa. Now look what happens. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. It says, 4 men arrived carrying a paralyzed man on a mat. La condición del paralítico, The condition of the paralytic. la Biblia no lo menciona cuánto tiempo tiene así. The Bible doesn't mention how much time he No was nos, there. no nos enseña cómo fue que quedó paralítico. It doesn't say how he was paralyzed. Pero sus amigos ya lo conocían con tiempo. But his friends already knew him ahead of time. Es bueno tener amigos, It's good to have friends. pero cuando tú tienes amigos de fe, But when you have friends of faith, es una bendición. that's a blessing. Es una bendición. That's a blessing. ¿Sabes por qué? You know why? Porque ellos te van a sacar de tu situación. Because they're going to take you out of that situation. Ellos no se van a mover mucho en finanzas. They're not going to move a lot in ¿ok? finances Porque la pueden proveer. because they can provide it. O sea, se van a mover en las dos, perdón. They can move in both. ¿ok? Se van a mover en las dos. They can move in both. Pero después de suplir una, But after you supply saben one, muy bien que tiene que venir otra. you know that another one has to come. Posiblemente conocían la condición del paralítico. They probably knew the condition of the paralyzed man. Y posiblemente cada mes le daban unas finanzas para que pudiera vivir. Maybe a couple of times they would give him finances so he could live. Pero eso no lo traía la felicidad para ese hombre. But that didn't bring happiness to that man. Eso no lo restauraba por That didn't completo. restore him completely. Tenían buenos sentimientos, He had good pero feelings, necesitaban fe. but they needed faith. Fe que cuando llegó Jesús ahí, Faith that when Jesus got en there, unos días, in a couple of days, en unos días, in iglesia, several days, church, no toma mucho tiempo. it doesn't take many days. Es creerle a Dios It's to believe in y God moverte inmediatamente. and to move immediately. No es que tengas un conocimiento, It's not that you have a lot of knowledge. es que creas en que Él puede, en lo que tú ya sabes que Él ya sabe hacer. It's to believe in what you know he can do. Fíjate lo que dice aquí. Look what it says here. Dice, y no pudieron llegar a Él por causa del gentío. It says they couldn't bring him to Jesus because of the crowd. Me imagino que salieron de su casa todos emocionados. I can just imagine they left their house so excited. Y lo más probable es que esto va a ser facilito. And the most probable thing they thought was it's Ya going to be creímos. easy. We believed. Fuimos y levantamos al paralítico. We went to go get the paralyzed man. ¿ok? Y ya van rumbo hacia la casa donde está Jesús. And they're going towards the house where Jesus was at. Pero toda la gente pensó lo mismo. But all the people thought the same thing. Parece que toda la gente se reunió en esa casa. It's like all the people were gathered there. Y cuando llegan ellos y miran la situación, And when they come there to see the situation, no son gente que dijeron, bueno, pues tratamos. it's not people who said, well, we tried. ¿Sabes de qué? No funcionó. You know what? It didn't work. Mejor, ¿sabes qué? Mira, vámonos. You know what? Let's just leave. Y tal vez más adelante te traigamos. And maybe, we'll bring you back later.
El paralítico ni se menciona ni una palabra del paralítico. You don't even hear a mention of the paralyzed man. Porque aquí el enfoque no es en el paralítico. Because here the focus is not on the paralyzed El man. enfoque es en los 4 individuos The focus is on these 4 men que han tenido fe, who have had faith, que le han creído a Dios who have believed y que se God, están movilizando para hacer algo. and that they're moving to do something. Llegaron y miraron que no había entrada. They saw and they saw that there was no entrance. Mire, mijo, estaban cara a cara la gente así pegados. It says that people were face to face. Ya no había, parecía una caja de cerillos It says that it looked like o pecera de Matamoros. or a bus in Pecera de Mexico. Matamoros van así, mijo. Todos pegados ahí. They come the face to face. Que no se meta en una camaronera porque agárrese. ¿Te acuerdas, hijo? Sure. Hijo de eso. Se quería bajar usted. Puro camarón huelía. Smell like shrimp. Ahora, ¿entiende ese? Now Usted todo understand this. bañadito y fresco. You're all bathed and fresh, Y llegaba a trabajar. and you would go to work. ¿Y qué colonia usas? And what cologne do you use? Camaronesh. Shrimp-ish. Pero fíjese, But look at this. ellos están ahí, están mirando. They're there, they're looking. Pero las casas típicas del oriente en aquel tiempo de Jesús But the houses of that region in the times of Jesus, son casas que tenían una escalera por afuera they were houses that had ladders on the outside, y eran techos planos. and the ceilings were straight. O sea, usted se podía subir por unos escalones. So you could go up through the ladder. Inclusive a veces usted miraba zacate arriba de ellas. Sometimes you would even see grass on top of Y the una que otra houses, chivita comiendo ahí and a arriba. little goat up there Ok, sometimes. pero ¿cómo las fabricaban ellos? But how would they fabricate that? A lo mejor usted está al tanto de cómo las hacían. Maybe you know how they would make them. Eran las 4 paredes It was a 4 walls con sus divisiones. with a lot of divisions. Pero en los techos ponían troncos atravesados. But in the ceilings, they would put Wood. wood that was Ok, across. atravesados así nada más. They were across, Y les ponían ramas. and they would put leaves or Y luego palms. hacían unos cuadros de cemento, de lodo. So they would get cement blocks, Y cubrían la rama and they would cover con aquellos mosaicos, si se puede decir. the palms with them. Ok, y después de que las cubrían con todos esos mosaicos, And after they would cover them, venían y le echaban una plasta de soquete arriba. they would come and Mud. they would put mud on top of Ok, them, para que así so that then el agua no penetrase para adentro. the water wouldn't come inside. Eso era importante, era como hacían los techos. That's how they would make the roofs. Ahora, aquellos 4 So then the 4 men, no iban preparados para eso. they weren't prepared for that. Ellos simplemente llegaron y pensaban que iba a ser facilito. They just thought, I'm going to go and it's going to be easy. Pero viendo la dificultad, But seeing the difficulty, no se regresaron, sino que miraron hacia el techo they didn't go back. They saw towards the roof. y dijeron, por allá lo podemos meter, And they said, we're going to put him down through there. por allá lo podemos bajar. Through there, we're going to put him down. Me imagino que lo traían entre los 4 y subieron la escalera. I can imagine that they had him, grabbed and they Okay. put him up through the ladder. Y cuando están ahí, And when they're there, yo creo que está escuchando ahí. I can imagine that he's just listening. Más o menos por aquí está Jesús. Maybe Jesus is Más o here. menos por este pedacito. Maybe through this little hole, Jesus is here. ¿Trajiste taladro? Did you bring a drill? ¿Trajiste pala? Did you bring a shovel? ¿Qué trajiste? What did you bring? Nada. Nothing. Pues ráscale. Well, we'll scratch it Hay que then. hacer algo. We have to do something. A lo mejor bajaron y fueron a traer algo. Maybe they went to go get O a lo something. mejor traían uñas largas. Or maybe they had long nails. Pero empezaron a escarbar. But they began to dig. Ahora usted tiene que entender algo. Now you have to understand Hay something. barrotes atravesados There's también. wood that is across from Yo there. no me explico cómo lo hicieron. I can't explain it how they did Pero it. Jesús está allá abajo. But Jesus is down there. Y se está escuchando allá arriba. And you can hear it from up Y here. se dice que es la casa de Pedro. And it says that in the house of Peter. Y yo quisiera, yo me imagino I can que imagine de repente pedacitos de tierra caían abajo. that suddenly dirt began to fall. Y Pedro está pensando, And Peter's thinking, ¿dónde está mi aseguranza? where's my insurance? Deja ver si me cubren por daños en el techo. Let me see if they cover roofing. ¿Me entiende? Algo está ocurriendo. Something is happening. Y todos están ahí mirando. And everybody's looking. Y Jesús nomás sigue enseñando. And Jesus is just teaching. Hasta que abren un agujero. Until suddenly they open up a hole. ¿Cómo movieron esos troncos? No lo sé. I don't know how they moved that wood. Mover los mosaicos sí era fácil. To move Pero cortar what was esa there before madera was easy, but to cut the era wood, diferente. it's different. Dijo, yo no sé cómo lo hicieron. I don't know how they did it.
Pero cuando tú tienes fe, But when you have faith, tú no te rindes por cualquier cosa. you don't give up because of anything. Tú sabes que el que está ahí abajo puede You know hacer el that milagro. the one that's Tú down te there tienes is more que mover bigger. y que creerle a Dios. And you have to believe ¿Sabe in por qué? God Porque ellos sabían una cosa. because they knew Si one thing. nosotros lo logramos, If we can go down there, esa mujer se levanta. that paralyzed man will get up. Ese hombre se levanta. That paralyzed man Va a will get estar up. sano. He's going to be Yo lo healed. creo. I believe it. ¿Y sabes qué hicieron? And you know what Lo they did? hicieron tan grande They made it so big que pudieron bajarlo y lo pusieron enfrente. that they were able to put him down and put him in front. Ahí está enfrente. There he is in front. Y Jesús no crea que detiene la enseñanza. And you don't think that Jesus stops his teaching. Jesús nomás les va a decir unas cosas al paralítico. Jesus is only going to say certain things to ¿Sabe the qué es lo paralyzed que le man. dice? You know what he tells him? Dice, hijo, He says, son, tus pecados te son perdonados. your sins are forgiven. ¿Por qué? Porque él está en medio de una enseñanza. Why? Because he's in the middle of a teaching. Y él podría haberlo sanado inmediatamente. And he could have healed him instantly. Pero en su enseñanza, él está mostrando algo. But in his teaching, he's Ahí he's están teaching something. fariseos y ahí están escribas. There's Pharisees and there's scribes. Y él tiene que darle, él quiere dejar bien claro And he wants to leave it very que él clear es quien dice que es. that he is who he Que says él he es el is. Mesías. That he is the Porque lo Messiah. primero que les dice, Because the first thing he tells them, le dice, hijo, he says, son. le habla con ternura. He speaks with such tenderness. No le dijo hombre, He doesn't say man. le dijo hijo. He said, son, Tus pecados te son perdonados. your sins are forgiven. Sabía que iban a cuestionarlo. He knew that they were going to question him. Sabía que iban a razonar en sus mentes. He knew that they were going to reason in their mind. Sabía que estaban pensando, esto es blasfemia. He knew that they were going to say these blasphemy. Pero Jesús no ha terminado. But Jesus isn't finished Ahora yet. usted imagínese, Now imagine usted es uno de los 4 you are one of the 4 y men usted ha estado luchando por traerlo hasta la presencia de Jesús. and you have been struggling to bring him to the presence of Y God. usted sabe muy bien And you know very well por qué usted lo trajo. why you have brought him. Ellos lo trajeron porque quería que su situación cambiara. They brought him because they wanted his situation to Ellos change. lo trajeron porque querían verlo sano. They brought him because they wanted to see him healed. Sin embargo, Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. But Jesus says your sins are forgiven. Yo no sé cómo se hubiera quedado usted, I don't know how you would have been, pero yo me hubiera quedado, ¿what? but I would have been like, ¿qué? ¿Qué pasó? What happened? No, nosotros no lo trajimos para que sus pecados fueran perdonados. We didn't bring him so his sins are forgiven. Nosotros lo trajimos para que él fuera sanado. We came to bring him so he could be healed. Pero Jesús no ha terminado But todavía. Jesus isn't finished yet. Jesús está en la enseñanza. Jesus is in his Y teaching. Jesús les está diciendo a And ellos, Jesus is telling them, entiendan, understand para que sepan que el Hijo del Hombre that you know that the Son of Man tiene poder has the power para perdonar pecados. to forgive Es sins. para eso que él estaba hablando eso. And that's why he was saying this. Los fariseos estaban. The Pharisees were there. Ahora Jesús les dice, ¿qué es más fácil? Now Jesus says, what's easier? ¿Decir tus pecados te son perdonados? To say your sins are forgiven O levántate y anda. or get up and walk? Para Jesús no era difícil decirle que se levantase y que andase. For Jesus, it wasn't hard for him to say, get up and walk. Aunque las dos se necesita del poder de Dios, Although you need the power of God for both. se necesita que tú tengas que él tuviera una comunión con Dios o You que need- fuera Dios, You need to have communion with God or be God ¿ok? Para poder perdonar pecados. to be able to forgive sins. El otro también se necesitaba, The other also needed it. pero uno But one tiene evidencia física has physical evidence y el otro no. and the other one doesn't. Si yo le digo a Miguel, tus pecados te son perdonados, If I say to Miguel, your sins are forgiven, y Miguel se queda paralítico, and he stays paralyzed, bueno, sí, sus pecados son perdonados, well, yeah, his sins are forgiven, pero él quiere sanidad. but he wants healing. Él quiere sanidad. He wants healing. ¿Sabes qué es lo que hace? You know what he does? Lo que hace Jesús es lo siguiente. What Jesus does is El paralítico no ha dicho nada. the paralyzed man hasn't said a word. Lo único que Jesús lo que dijo fue esto. The only thing that Jesus said was this: Al ver la fe de ellos, dice. to see the faith of the 4 men, Al ver el esfuerzo to see the effort que habían llevado a cabo. that they had taken place, Óyeme bien. El esfuerzo que habían llevado a cabo.
the effort that they had taken place de traerlo desde su casa, to bring him from their house, de romper el techo, to break the ceiling, de quitar todos los obstáculos to take every obstacle out of the y way ponerlo todavía delante de mí. and put him in front of me. Dijo, eso es lo que va a sanar a este hombre. That's what's going to heal this man. No era el hombre. It wasn't the man. El hombre ni perdón pidió. The man didn't even ask for forgiveness. Podemos pensar que sí, que su enfermedad estaba conectada con su pecado. We can say that his sickness was connected to his sins were connected to En his algunas sickness. ocasiones así es. In some occasions it is that way. ¿Ok? Pero Jesús mismo dijo en el capítulo 9, But Jesus himself said in que chapter aquel 9 ciego to that blind no es man, ni que él haya pecado ni que sus padres hayan pecado, it's not that he sinned or his sino parents para sinned, que la gloria de Dios se manifieste en él. but it's because so the glory of God can be manifested in him. Pero aquí está un caso But this isn't a case bien específico. that is very specific. Que ¿sabes qué es lo que pasó? And you know what happened? Que los cuatro nos iban a ir hasta no verlo levantado, That the four were not going to leave until they saw him walk, hasta no ver el milagro realizado. until they saw the miracle taking place. Y Jesús le dijo, And Jesus said, levántate get up y anda. and walk. Y al instante se levantó. And instantly he walked. Un milagro instantáneo. It was an instant miracle. Yo le decía a Dios, I was telling God, Señor, en estos 2 días de ayuno, Lord, in these 2 days that I fasted, ayunar 2 días no es fácil, hijo. to fast 2 days isn't easy. Se le va el sueño a usted en la segunda noche. You become sleepless the second night. Su estómago se siente terrible, feo. Your stomach feels horrible. Y ayunar más días también es igual. And to fast more days is the same thing. Su sueño se descontrola todo. Your sleep is all uncontrollable. Le dije, Señor, I said, Lord, nosotros hemos cumplido con algo. we have completed a task. Y tú a mí no me has dicho nada. And you still haven't spoken Y to mi me. esperanza es que alguno de los hijos de la casa tú les hayas revelado algo. And my hope is that to some of the children of the house you have revealed something. Pero lo único que él me dio But the only thing that he gave me fue Marcos 2:2. Marcos capítulo 2. was Mark chapter 2, Esta historia. this story. Y yo acababa de predicar del rema de Dios. And I had just finished preaching of the Rema of God. Y así dice, si tú puedes creer que en esta historia yo te estoy hablando, And if you can believe that in this story I'm speaking to you, tú puedes creer you can believe qué es lo que yo voy a hacer. what I'm going to do. Dije, sí, Señor. And I said, yes, Lord. Si todo lo que tengo es tu palabra, If all that I have is your word, tu palabra me es suficiente. your word is enough. Llegaba yo esta mañana I came this morning, y Miguel platicaba un sueño. and Brother Miguel spoke of a dream. Y en el sueño de Miguel, And in the dream of Miguel, él miraba que nuestra hermana Rebeca he saw that Sister Rebecca, hablaba poco, that she would speak a little, pero también caminaba poco. but that also she would walk a little. Y me quedó a mí eso en la mente. And that, stayed in my mind. Yo llegué y me acosté en la cama ahí en la casa I came home and I laid in bed y empecé a meditar. and I began to meditate. Digo, Señor, ¿qué me quieres decir? I said, Lord, what do you want to say to me? Dijo, ¿qué vas a predicar? He said, well, what are you going to preach? Lo que tú me dijiste es Marco 2. What you told me about Mark 2. Conéctalo, He said, connect it. conéctalo. Connect it. Esa mujer, This woman dijo, es Rebeca. is Rebecca. Pero ¿sabes qué dijo? But you know what he said? No va a ser instantáneo. It's not going to be instant. No va a ser instantáneo. It's not going to be instant. Escucha lo que le dije a Miguel. Listen to what I spoke to Miguel. Dijo, poco a poco. He said, little by little. ¿Sabes qué es eso? You know what's that? Será un milagro progresivo. It's going to be a progressive miracle. Óigame bien. Será un milagro progresivo. It's going to be a progressive miracle. La sanidad de nuestra hermana Rebeca The healing of our sister Rebecca va a ser un milagro progresivo, se lo declaro yo ahorita.
is going to be a progressive ¿Sabe miracle. I por qué? declare it right now. Porque el rema de Dios me habló You know why? Because the rema of God spoke to y lo me. pude conectar con lo que le estaba mostrando a Miguel. And I could connect it with what he was saying to Miguel. Así es como me habla Dios. That's how God speaks to me. ¿Sabes qué? El martes, You know that on Tuesday, el grupo evangelístico de mi hermana Amalia y Julián, the evangelistic group of Sister ahí Amalia and estuvieron Julian orando. were there Y praying. yo les digo a ustedes And I'm going to tell you que el milagro de ella that her miracle es progresivo. is progressive. Es progresivo. It's progressive. Va a ser poco a poco. It's going to be little by little. Yo no sé por qué Dios los cogió así. I don't know why God chose it that way. ¿Sabe qué? Porque para poder obtener la promesa Because to be able to obtain the promise, hay que tener paciencia you have to have patience hasta que se alcanza la promesa. until the promise can be reached. Pero la acción But the action se inicia desde el mismo momento. is initiated at the moment. Ustedes creyeron a Dios. You believed in God. Creyeron. No necesitan tener mucho conocimiento. You don't have to have a lot of knowledge. Simplemente porque después de unos días Simply because after some days, ustedes miraron. you saw, No, a lo mejor no va a ir el pastor. maybe you didn't see anything. Es que no importa que no esté el pastor. It's just, it doesn't matter if pastor's Es la there or not. fe de ustedes 4 que estaban ahí. This faith is of 4 who were there. Es la fe de ese grupo. It's the faith of this group Que ustedes le crean a Dios. that you should believe in God. Nosotros estuvimos ayunando We were fasting y estamos orando. and we were praying. Pero yo le digo una cosa. But I'm going to tell you one thing. Su milagro es progresivo. Your miracle, her miracle is Yo le decía, progressive. ¿por qué no vemos el milagro así, Señor? You know, you can say, why don't I see the miracle so instantly? Si tú sabes que nosotros tenemos fe. If you know that we have faith, No se trata de que no tengas fe. Dijo it's el not Señor. about if you have faith or not. Tu fe ya la demostraste. Your faith, you already demonstrated it. Tu fe, cuando tú te moviste, tú oraste, tú estabas actuando. When you moved, you were acting upon it. Ahora tienes que creer esto, Now you have to believe que su this, milagro es progresivo. that her miracle is Y progressive. no te rindes. And don't give up. ¿Sabes qué? No hay pelea You know, there's no battle, there's no fight cuando el milagro es instantáneo. when the miracle is instantly. Pero cuando es progresivo, But when it's progressive, tú tienes que seguir creyendo. you have to keep on believing. Tú tienes que seguir buscando. You have to keep on seeking. Nuestra hermana nos decía el martes, Our sister was telling us on ¿Sabe qué nos Tuesday. decía? You know what she said? decía que ella tuvo un sueño She said that she had a dream donde Dios le mostró a ella that God demonstrated to her que en Florida that in Florida ella caminaba. she was going to walk. ¿Me estás oyendo, iglesia? Are you listening, church? Que en Florida That in Florida ella caminaba. she would walk. Ese es el rema de Dios para esta casa. That's the rema of God for this house. Dios está hablando con su rema este día. God is talking to your rema tonight. Dice, no te rindas, And he's saying, don't give up. ni creas que no estoy haciendo nada. Don't think I'm not doing No, anything. yo ya estoy moviéndome. No, I'm already moving. ¿Ok? Pero yo he decidido But I have decided que este milagro es progresivo. that this miracle is progressive. Yo no entiendo por qué. I don't understand why. ¿Qué me quieres enseñar, Señor? What do you want to teach me, God? Pero yo sé lo que tú estás haciendo. But I know what you're doing. Y yo le he creído a Dios. And I have believed God. ¿Y qué quiere decir? And what does this Que mean? nosotros no nos rendimos. That we're not going to give up. Que los obstáculos That the obstacles que ellos tenían, that they had, cuando tú tienes fe, when you have faith, no te importan. you don't care. Tú no te detienes. You're not stoppable. Tú sigues You keep on hasta que el going milagro se manifiesta. until the miracle is manifested. Es tu fe, iglesia. It's your faith, church. Es tu fe, iglesia. It's your faith. Es tu fe, iglesia. Te estoy It's your diciendo, faith, church, la que va a ver el milagro de that's going to Dios. see the miracle of God. No se necesitan muchos. You don't need many. Es más, ¿sabes de qué? You know, Hay cosas que te han impactado. there's certain things that have impacted Hay you. muchos de ustedes There's many of you que todo lo que necesitan that all you need son unos cuantos días. is just a couple of days. Son unos cuantos días para que haya un cambio. It's just a couple of days so you can see change. Si te pones a meditar, dice el Señor. If you begin to meditate, the Si Lord te says, pones a escarbar, if you begin to dig, tú no te puedes poner a pensar en un milagro de Jesús you can't think about a miracle of sin Jesus que después de unos días. without a couple of days. ¿Me estás entendiendo, Julián? Tú no puedes meditar en la palabra logos You can't speak of the word logos sin que después de unos días until after a couple no of le days saques la voz de Dios. you don't hear the voice of God. Es eso lo que te está diciendo. This is what God is saying. Por eso te dije, This is why I'm telling you, cuando la palabra rema es para afuera,
when the rhema word is outside, de nada te va a impactar a ti aquí adentro. it's not going to impact you in Pero here. cuando la palabra rema es de aquí de esta casa, But when the rhema word is from this y hay house, una situación en esta casa, and there's a situation at la this house, palabra rema es para esa situación. the rhema word is for that Y la situation. situación de mi hermana Rebeca, And the situation of Sister Rebecca, nosotros la agarramos para nosotros we hace tiempo take it atrás. for ourselves. We took it for ourselves a Y le couple times pedimos a ago. Dios And we told God, que nos hablara. we asked God for Y Him le to speak to pedimos a us. Dios And we asked que God nos enseñara. to teach us. Y yo le digo a usted esto, And I'm going to tell you this. que muchos de ustedes Many of you, no necesitan mucho conocimiento. you don't need it all knowledge. Necesitan meditar en lo You que need- Jesús ya hizo y lo que usted sabe de Jesús. You need to meditate on what Jesus has already done and what you know of Jesus, Para que haga Jesús el milagro. so that Jesus could do the miracle. Pero este But this es progresivo. is progressive. Se lo digo, es progresivo. I'm telling you, it's Póngase progressive. de pie. Why don't we stand up?